And ladies and gentlemen, we would like to see your energy. আপনাদের এনার্জিটা আরো একবার দেখতে চাই. Are we all excited for Unity Promo Fest? I want to see all the hands up in the air. All the hands up in the air. Fantastic, fantastic. So we are going to do an activity very soon. But before that, আপনাদের সবাইকে আমি জানিয়ে দিতে চাই, my very dear friend Joe Martin right here is an exceptional host. His command over English want to see truly something to look for. And I'm so glad that I'm sharing the stage with you, Joe Martin. Indeed, really glad. And you know what? I've met Chayanika long back in the year, probably it was 2015, and we still have good connection. She's been such a wonderful and pleasant girl, and she has represented Tripura in Femina Miss India 2020, also in Miss Universe 2024, and hosted the show as well. And so, a round of applause for this beautiful lady out here. Thank you so much. Thank you. Now, Joe Martin, I believe we have to step forward and we have to connect with them a little. Right. Okay, okay. We are going to do one activity. আমরা সবাই একসাথে মিলে একটা activity করতে চলেছি. And all the videographers, the drone operators, get ready for this one. All the drone operators, get ready. And can we have some light on the stage as well, please? Some light on the stage. Yes, 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 yes. Okay, okay. Flashlights গুলো যদি on হচ্ছে তাহলে প্রত্যেকের flashlights গুলো on চাই. যদি on হচ্ছে তো সবার চাই. I want to see the lights here. Okay, okay. So now the activity, Joe, that we are going to do is, मैं आप सभी को एक command दूंगी, उसको आपको follow करना है. Okay? मेरे लेफ्ट हैंड साइड में, यानी कि वहां गैलरी में जितने लोग बैठे हैं एंड यहां पर जितने भी लोग खड़े हैं, गैलरी वाले और यहां पर मेरे लेफ्ट हैंड साइड में जितने लोग खड़े हैं, जरा शोर मचाकर बताएं. Only these people. Yes, yes, yes. Just the gallery and this side. Now center में जितने लोग बैठे हैं, एक बार जरा शोर मचाकर बताएं. Only the center. And now on my right, जितने भी लोग खड़े हैं बैठे and on the road जितने भी लोग हैं, जरा शोर मचाकर बताएं. And one for me as well. Ready, guys? Are you ready? Perfect. So now the activity is, हमने आपको division बता दिया. Left hand side is gallery and standing. Center is center में जितने भी लोग हैं, and right hand side में जितने भी लोग हैं, आप है group 3. Okay? This is group 1, this is group 2, and that is group 3. अब आपको करना क्या है? जब मैं यहाँ group 1 की तरफ point करूंगी, आपको जोर से चिल्लाना है Unity. Come on, 1, 2, 3. Unity चिल्लाना है एक साथ. Unity, okay? 1, 2, 3. And center वाले, जब मैं आप पर इस तरह से point करूं, आपको चिल्लाना है promo, okay? 1, 2, 3. And on the right hand side, when I point towards you, आपको चिल्लाना है fest, okay? 1, 2, 3. And then हम तीनों groups एक साथ मिलके बोलेंगे 2025. All right, are we ready? Are we ready? All the three groups, are we ready? Yes? Group number 1, are you ready? Group number 2, are you ready? Group number 3, are you ready? All right. On the count of the drone operators, be ready. Videographers, be ready. Content creators, be ready, because this is our moment. All right, group 1, 1, 2, 3. 2020. प्लीज एक बार जोरदार तालियां आप सभी के लिए होनी चाहिए. For all of you. What a fantastic audience. Right. You know what? I want to understand tonight. Are we here to enjoy?
are we here to take music back home once again after we leave from here tonight? So I want to understand and listen to all of you. Okay? We'll do this activity every now and then, but I will not exhaust you for now. All right? And so, Takute Bosong. Orosing Kok Boro Sanai Tongo. English Sanai Tongo. Bangla Sanai Tongo. Tai Kubun Kogrobo Sanai Tongo. Angka kayo, Tini Oro Vivekananda Grauno. Asuksa Kaisan I Talk program Songsozaka. Unity Promo Fest 2025 had been a trial in the past, but from this time onwards, it's a big show. It's a big show, and I know that all of us have been waiting for this beautiful moment tonight. Live concert. And some people, I want to tell you that it's going to be another big show in the next year as well. All right. And so, joto nang kakayo tini joto na entertaining nai, joto na rasamong kana nai, joto no tong thogoi nogo kipilising thangla nai. And so, Chayanika, you know what we have next? Yes, sir. मैं आप सभी को बताना चाहूंगी कि आज की शाम हम आपके लिए क्या क्या लेकर आए हैं এখন অবধি আপনারা যে পারফরম্যান্সগুলো দেখছিলেন আপনাদের প্রত্যেকের ভীষণ ভালো লেগেছে উজ্জয়িনী রয় ছিলেন এবং কিশোর সোধাজি ছিলেন এবং সপ্তক ছিল সাথে অন স্টেজ বাট এইবার আমরা যা নিয়ে আসতে চলেছি সেটা সত্যি চোখ ধাঁধানো একটা পারফরম্যান্স বিকজ আমাদের ত্রিপুরাকে কিন্তু আমরা একটা ডাইভার্স স্টেট হিসেবে চিনি ইয়েস আমি দেশ বিদেশ এত ঘোরার সুযোগ পেয়েছি কিন্তু বিশ্বাস করুন এতগুলো দেশে যাওয়ার পরেও না আমাদের ইন্ডিয়াতে তো ছেড়ে দিন শুধুমাত্র আমাদের ত্রিপুরাতেই যত কালচারাল ডাইভার্সিটি আমি দেখেছি এবং সেই ডাইভার্সিটির মাঝে যে ইউনিটি আমি দেখেছি সেটা কোথাও নেই বিশ্বাস করুন সেটা কোথাও নেই সেই ডাইভার্সিটির একটা সুন্দর ঝলক আমরা তুলে ধরতে চলি কিছুক্ষণের মধ্যেই এই মঞ্চে এবং সাথে আরও কি কি থাকবে সেটাও আপনাদেরকে জানিয়ে দিই কিছুক্ষণের পরেই কিন্তু আমরা আমাদের অনারেবল সিএম স্যার অনারেবল ট্যুরিজম মিনিস্টার স্যার অ্যান্ড অল দি আদার ক্যাবিনেট অফ মিনিস্টার্স অ্যান্ড ডিগনিটারিজ দিয়ে স্টেজে ডাকবো কারণ আমাদের একটা ছোট্ট অফিসিয়াল পার্টও আছে এবং সাথে থাকবেন আমাদের ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডারও আর লেডিস অ্যান্ড জেন্টলম্যান তারপরেই কিন্তু থাকবে ইউনিটি প্রোমো ফেস্টের লোগো লঞ্চ ইয়েস মার্টিন উই আর গোয়িং টু ডু দ্যাট অ্যাজ ওয়েল Logo launcher por amra soja chole jabo. All right, ladies and gentlemen, we can see our brand ambassador, Mr. Shourav Ganguly, has just arrived. Please put your hands together. Well, this is the moment that we all were eagerly waiting for. Tripura Tourism আপনাদের প্রত্যেকের জন্য ইউনিটি প্রোমো ফেস্ট 2025 নিয়ে এসেছে এবং নিয়ে এসেছে আমাদের ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডরকেও সো লেডিস অ্যান্ড জেন্টলম্যান সেই অফিসিয়াল পর্বের পর কিন্তু আমরা চলে যাব টুয়ার্ডস দি লোগো লঞ্চ অফ ইউনিটি প্রোমো ফেস্ট 2025 and Joe after that we will also be having a grand show that we all are eagerly waiting for. The star will come up on stage. Jubin will come up on stage. And that's what we're waiting for. Tonight, it's going to be a night filled with music. And so, Takute Bosong, Angkakayo, Norok, Belaike Tini entertaining night, Belaike Rasamung Kanatoto Kranai, Teabahakeno, Ang Wansugo, Sing Rasamung by Kublong Kai, Sing Tewishan High, Nogoki Pilibutang Nai. Well, Joe, I believe you and I have to be here for a little more while we set the stage for our artists. Yes, ladies and gentlemen, যেমন আমি বলছিলাম যে কিছুক্ষণের মধ্যেই কিন্তু একটা সুন্দর ফ্যাশন শো আমরা আপনাদের সামনে নিয়ে আসতে চলেছি ইয়েস ত্রিপুরার সৌন্দর্য আমরা তুলে ধরবো ত্রিপুরা की सुंदरता त्रिपुरा की खास बातें एवं त्रिपुरा की डाइवर्सिटी हम आपके सामने लेकर आने वाले हैं इस फैशन शो के माध्यम से तो आप सभी से गुजारिश है जितना प्यार आपने उज्जैनी को और उनके पूरे टीम को दिया वैसा ही प्यार आप हमारे यहाँ के आर्टिस्ट जो इस फैशन शो की रचना जिन्होंने अपने दिल से की है उनको भी करेंगे Tripura may be, one of the smallest states in Indian, states, union territories as well. But, it is so diverse. It is so diverse that it has so many cultures,
so many, culture, costume, heritage. It is filled with rich heritage, and we're so proud of it. Ladies and gentlemen, we will present to you with our beautiful cultural costumes tonight. And that's going to be a fashion show that will be showcased in just a while. As we get ready, our stage is being prepared, and we will see such a lovely and beautiful, colors of costume and culture and heritage of Tripura tonight. Yes, ladies and gentlemen, যেমন জো মার্টিন বললেন, আমরা কিন্তু আপনাদের সামনে সেই কালচারাল ফ্যাশন শো, ইন্ডিজিনিয়াস ফ্যাশন শো জাস্ট কিছু মিনিটসের মধ্যেই এই মঞ্চে নিয়ে আসতে চলেছি। কিন্তু তার আগে আরও কয়েকটা কথা আপনাদেরকে আমি ত্রিপুরার মেয়ে হয়ে রিকোয়েস্ট করতে চাই। যেমন আমি যতবারই বাইরে গেছি আমি একটা জিনিস নোটিস করেছি, যেখানে ট্যুরিস্ট ফুটফল বেশি সেই সিটিটা বা সেই স্টেটটা বা সেই কান্ট্রিটা কিন্তু ভীষণ ক্লিন রাখা হয়, এবং আমাদের ত্রিপুরা ইজ ওয়ান অফ দ্য ক্লিনেস্ট স্টেটস অফ ইন্ডিয়া because we take care of our motherland, we take care of our state. And you know what, Chayanika, I'm just interrupting you in between. Wangmun is also known as the cleanest city, and so it's so beautiful. It's so nice to be recognized as, one of the cleanest, state. So that's amazing. And let us keep it interesting as well. And in the days to come, I'm sure all of us will help tourism grow. And Tripura has flourished in the past, after Promo Fest has started from the, past year. It has flourished so much, and about 60 to 70% of the tourism have, gotten hype in the state. And so it's really interesting. And I'm sure we will do better in the days to come as well. And we will attract more, outside tourists to come in the state. Indeed, and government of Tripura and Tripura Tourism has taken this initiative of hosting this Promo Fest, which was last year, and this year it has been revamped and renamed as Unity Promo Fest. So we shall be presenting the next show shortly. But before that, Martin, if you allow me, I would want to connect with my audience once more. Obviously. Because আজকের দিনটা, ladies and gentlemen, আমার জন্য ভীষণ কাছের একটা দিন, ভীষণ স্পেশাল একটা দিন। কারণ আমার এমসিইং এর জার্নিতে, আমার অ্যাঙ্কারিং এর জার্নিতে, দিস ইজ মাই 1000th শো, আমার লাইফের 1000 নম্বর শো এটা। অ্যান্ড থ্যাংক ইউ সো মাচ গভর্নমেন্ট অফ ত্রিপুরা ফর গিভিং মি দিস অপরচুনিটি, যে ত্রিপুরার মেয়ে ত্রিপুরাতে এসেই আবার একটা শো হোস্ট করতে পারছে। আর আমার ডায়েরিতে সেই 1000 নম্বর শোটা ইউনিটি প্রোমো ফেস্ট হিসেবে যে লিখতে পারছি, সেটা আমার জন্য অনেক গর্বের ব্যাপার। এটাতেই একটা ছোট্ট কথা আমার আবার মনে পড়লো, যখন ডুমুরে নারকেল কুঞ্জে যখন আমরা ইনঅগুরাল শোটা করি ইউনিটি প্রোমো ফেস্টের, সেটা প্রায় 1 মাস আগের কথা আমি আপনাদের বলছি। তখন সেই ইনঅগুরাল শোটা এতটাই ভালো হয়েছিল, আমার পারফর্ম করে এত ভালো লেগেছিল, আমি মনে মনে ভাবছিলাম, ইস যদি আরেকবার আসতে পারতাম। আর ঠিক ডাকটা এলো, কিন্তু এমন একটা দিনে এলো, আজকের দিনে আমি ইজিপ্টে থাকতাম, আমার ইজিপ্টের কায়রোতে একটা শো কনফার্ম হয়ে গেছিল। বাট যখন দ্য মোমেন্ট দিস কল কেম ফ্রম দ্য ট্যুরিজম ডিপার্টমেন্ট যে এই শোটা আপনাকে করতে হবে, আই ওয়াজ লাইক, chuck it, I'm doing this. My 1000th show has to be for my state, Tripura. So thank you so much, Tripura, for this love, for this warmth, and thank you so much to Government of Tripura, to Tourism Department of Tripura for giving me this opportunity. And Joe, I believe our stage is all set and we can now Right. present. So, takutay busong odaro sing pari indigenous fashion show, nori busang otuwi dongo, and kakayo nor jotono entertaining nai, belai ken at tok play choreograph play dak, tay nori busang o kabama tribes, sub-tribes from otuwi sing nori busang o oro fashion show play nai, kabama nai from nai to ri chum kan mong tuwi sing nori busang o tuwi punok nai, and so ang kakayo, all of us will have a very good time, reminiscing those beautiful culture and heritage of Tripura. Yes. And also such variety of, hand-woven, what we call it as risha attires. Rignai, Risha, correct. our cultural pride. Right. And so, I think we should get already ready by now. And one more time, I want to get your attention, ladies and gentlemen. Okay?
I want to hear yes from all of you. Okay? This is my honest request. Say yes with me when I say, are you ready? Okay? And so I want to scream out loud. I'm very good at it. And I try doing that in almost all the show that I go for. And so, ladies and gentlemen, are you ready? Thank you. All right, ladies and gentlemen, it's my earnest request to all of you, please boundaries se niche aa jaye because we have cold pyros there and we do not want any anything to happen to you, all of you. Requesting our indigenous fashion show participants to kindly come up on stage. All right, requesting our audience, एक बार फिर से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी हमारी जितनी भी ऑडियंस इस तरफ है ना, जितने भी लोग यहाँ बाउंड्रीज के ऊपर है, आई अंडरस्टैंड योर एक्साइटमेंट इज हियर बट योर सेफ्टी इज इवन हायर, सो प्लीज स्टेप बैक अ लिटिल. जितने भी लोग बाउंड्रीज के पास है, वी हैव कोल्ड पाइरोज আর আমি চাই না যে আপনাদের কারোর ওপর সেই কোল্ড পাইরোর ফায়ারটা এসে পড়ুক. সো লেট আস নট প্লে উইথ ফায়ার টুনাইট, লেট আস অল বি সেফ. রিকোয়েস্টিং এভরিওয়ান টু কাইন্ডলি স্টেপ ব্যাক, প্লিজ টেক 2 স্টেপস ব্যাক. সবাইকে রিকোয়েস্ট করবো আমাদের কোল্ড পাইরোজ যেখানেই আছে কোনো এমার্জেন্সি সিচুয়েশন যেন ক্রিয়েট না হয়, তাই রিকোয়েস্ট করবো সবাই একটু পেছনে চলে যাবেন. সিমিলারলি ওভার দিস এরিয়া অ্যাজ ওয়েল আপনাদেরকে রিকোয়েস্ট করবো একটু দূরে সরে যাবেন বিকজ আমাদের ডিগনিটারিজরা ফ্রন্ট রোতে রয়েছেন আর আপনারা যদি ওখানে দাঁড়িয়ে থাকেন তারা কিন্তু স্টেজের একটা ঝলকও দেখতে পাবেন না. তাই রিকোয়েস্টিং এভরিবডি একটু পেছনে চলে আসুন, পেছন দিকটায় অনেকটা জায়গা আছে, देयर इज अ लॉट ऑफ स्पेस देयर. प्लीज स्टेप बैक लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज स्टेप बैक अ लिटिल. और इसी के साथ साथ एक बार फिर से यहाँ पर बाउंड्री के पास ये जो बैम्बू की बाउंड्री है वहाँ के पास जितने भी लोग खड़े हैं ना, उनसे रिक्वेस्ट है थोड़ा सा पीछे चले जाए प्लीज. The beautiful ladies that I can see there, please step back. Yes, 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 you please step back because ऊपर से fire आने वाला है and I don't want anybody to get hurt tonight. We have to take care of ourselves while we enjoy Jubin's concert. So, ladies and gentlemen, please take care of yourself. The stage is all set. So, ladies and gentlemen, please make some noise once again. Ladies and gentlemen, this is the final show of Unity Promo Fest 2025. We started on 8th and 9th with Narkil Kunjo, Dumur Lake, where the artist was Albert Cabo Lipcha. Then we moved on towards Belonia on the 15th and 16th of November, where the star performer was Palak Muchal. Next up, we went to Udaipur on 19th and 20th, where the star performer was Papon. Next up, we went to the cleanest village, Wangmun, Jumpui Hills, and that was on 28th and 29th, and the star performer was Mary Dangui. Next up, we went to Nirmahal on 4th and 5th of December, and the star performer was Debujit. And last night, we had a B2B meet. 127 tour guides from 22 states of India attended that meet. And 4 of the tour guides were from Malaysia, Thailand, Bhutan, and Myanmar. Because we,
are actually promoting Tripura's beautiful tourist destinations. It's our motto to make Unity Promo Fest even bigger next year. So, ladies and gentlemen, tonight here we are at Vivekananda Maidan, celebrating the closing show of Unity Promo Fest 2025. And in the next few minutes, we will be presenting the indigenous fashion show, an amalgamation of culture, pride, beauty, and heritage. So, ladies and gentlemen, it's my earnest request to all of you once again, एक बार फिर से आप सभी से मेरी गुजारिश है, कृपया बाउंड्री से थोड़ा सा दूर खड़े हो जाए, बिकॉज ये हमारे सेफ्टी प्रोटोकॉल के अंडर आता है, एंड वी हैव टू रिक्वेस्ट यू अगेन एंड अगेन टू काइंडली स्टेप बैक. वी डोंट वांट एनीबडी टू गेट हर्ट टुनाइट. सो रिक्वेस्टिंग एवरीवन, प्लीज 2 कदम पीछे ले लीजिए, आपको वहां से भी स्टेज नजर जरूर आएगा. इसी के साथ साथ चलिए आगे बढ़ा जाए और इस कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाना चाहेंगे. Let us now start the indigenous fashion show. The first pair that we are presenting are the Bengalis. The Bengali form the largest community in Tripura. They have a rich history, heritage, culture and traditions. They belong to the Indo-Aryan linguistic family, and they celebrate festivals like Durga Puja and Kali Puja. Their notable traditional dances include Dhamail Nach and Gajon dance, presenting the Bengalis. Apung mukelele, nang boyalele. Apung mukelele, nang boyalele. Sekang hipai digo, oh yale. The Burmans are the largest of tribes, the Tripuri community of Tripura. They belong to the Indo-Mongoloid origin and linguistically fall within Tibeto-Burman family. They speak Kokoro. The Burma have a rich heritage, history, culture, and tradition. They celebrate major festivals such as Karchi, Goria, and Kher. They have vibrant and colorful folk songs and dance like Mamita dance, Lebang Bumat dance, and Goria dance, etc. Ladies and gentlemen, after the Burma, we have the Tripura. The Tripura are a vibrant and colorful indigenous tribe of Tripura. They belong to the Indo-Mongoloid origin and speak Kokborok, a Tibeto-Burman language. The Tripura have a very rich culture and traditional heritage. Their major festivals include Puisu and Mailuma Puja. They are fond of music and dance, performing colorful dances such as Goria Nritto and Tangbiti dance, presenting the Tripura.
Next, we have the Riyan. The Riyans are the second largest tribal community of Tripura. They belong to the Indo-Mongoloid region stock and the Tibeto-Burman linguistic family. They speak Kaugru. Their major festival includes Bushu, Budagri, Hangrai, etc. The Riyans have rich culture, tradition, with famous songs and dance like the Hojagiri, Goria, Jawa dance, etc. Presenting to you the Riyans. Next up, we have the Jamatia. The Jamatia are the third largest tribal community of Tripura. They belong to the Indo-Mongoloid origin and speak Kokborok. Their main festival is Goria. The Jamatias are known for their valor and were a major strength of the Royal Army of the Tripura Kingdom. Jamatia! Gata bubar koram, mane bubar bacagram. Ani alat na hasne mane rara. Gata bubar koram, mane bubar bacagram. Gata bubar koram, mane bubar bacagram. Ani alat na hasne mane rara. Akung mukelele, nang boyalele. Akung mukelele. The Chakmas. The Chakmas are one of the largest tribal community of Tripura. They belong to the Indo-Mongoloid race stock and speak Aji, Changmahoda, a language resembling Indo-Aryan family. Their major festival includes Biju, Buddha Purnima, Katina Chivarajana. Ladies and gentlemen, presenting to you the Chakmas. Sekang ya tolinan mati kai tong thong mani bising kiri masafai sekang ya tolinan mati kai. Next up, we have the Halam. The Halam are one of the major communities of Tripura. Ethnically, they belong to the Kuki-Chen tribes of the Tibeto-Burman group. The Halams are divided into several subclans, collectively known as Barki Halam. Their major festivals include Hai Hat and Antar Buthar. Bubar koram, bubar bacagram, kata bubar koram, bubar bacagram. Ani alat na hasne mane rara. Kata bubar koram, mane bubar bacagram, kata bubar koram, mane bubar bacagram. Ani alat na hasne mane rara. Nakabasam lele, batabakelele. Nakabasam lele, batabakelele. Sekang himpai dito, oh ayale. The Noatias. The Noatias are an indigenous tribal community of Tripura and a part of the Tripuri group. They are a Mongoloid tribe and speak Kokborok. They are culturally colorful and celebrate festivals such as Bushu and Goria, among others. Ladies and gentlemen, present the Noatias.
Ladies and gentlemen, coming up next are Uchoi. The Uchoi are one of the oldest communities of Tripura. They belong to the Indo-Mongoloid and the Tibeto-Burman family. They speak Uchoi, a language related to Kokborok and similar to Kaubru. Their cultural dances include Kongdari Kong and Boisu Musamung. Major festivals include Buisu, Maitui Kamo and Bakcha Kamo, etc. Akong makelele, nang boyalele. Akong makelele, nang boyalele. Sekang hipay dito, oh boyale. The Garos. The Garos are indigenous tribal community of Tripura. They speak Garo, a Tibeto-Burman language. They are also known for their unique traditional attire with intricate embroidery and paperwork. Their major festival is Wangla, the greatest celebration of the Garo community. Ladies and gentlemen, presenting to you the Garos. Sekang ya tolinan mati kai. Coming up next are the Mog. The Mog are an indigenous tribal community of Tripura. They belong to the Mongoloid and speak a language within the Tibeto-Chinese family, linked to the Assam-Burmese linguistic section. They have colorful cultural traditions. Their most important festival is the Wa festival. Bubar korom, bubar bocagram, kata bubar korom, bubar bocagram. Ani alat no, cene mane rara, kata bubar korom, mane bubar bocagram, kata bubar korom, mane bubar bocagram. Ani alat no, cene mane rara. Lusai or Bedouin. The Lusais are also known as Bedouin, are an indigenous tribal community of Tripura. They belong to the Mongoloid origin and speak Mizo, a Kuki-Chin language. They have vibrant cultural traditions. The largest festival is Chapchakut, and the Cherao, or the bamboo dance, is their most famous dance. Ladies and gentlemen, presenting to you the Ladies and gentlemen, coming up next are the Kuki. The Kuki community is one of the vibrant groups of Tripura. They belong to the Mongoloid race and speak languages related to the Kuki-Chin family. The Kukis are fond of music and dance. Their major festivals are Chavangkut and Meemkut. Bubar korom, mana bubar bocagram, ganta bubar korom, mana bubar bocagram. Ani alat no, cene mane rara, ganta bubar korom, mana bubar bocagram, ganta bubar korom, mana bubar bocagram. Ani alat no, cene mane rara. Akong makelele. Ladies and gentlemen, up next is the Bhils. The Bhils are one of the oldest tribes of India and are recognized tribal community of Tripura.
They belong to the Dravidian racial group and are categorized under the Astroid tribe. They speak Hindi and Indo-Aryan language. Major festivals include Baneshwar and Bhagorian Hunt. Ladies and gentlemen, presenting to you the Beel. Next up, we have the Bhutia. The Bhutia are a vibrant community of Tripura. They speak Bhutia, which is Sikkimese, a Tibeto-Burman language. They have rich traditions of folk song, tales, and dances. Major festivals include Losong, Saga Dawa, Bhumchu, and Pang Labsol. Famous dances include Tashi Shabdo, Yakcham, and Singi Cham, presenting the Bhutia. Nono ani yak nita segi telang no Husung re kere biang thang himai Husung re kere biang thang himai Kaju wa wakte per tere Kantha bubar karo bubar bochagro Kantha bubar karo Ladies and gentlemen, up next is the rock call. The Rangkhals are known for their vibrant culture. Their beautiful attires display their love towards their motherland, presenting the Rangkhals. Nakabasam lele, batabakelele. Nakabasam lele, batabakelele. Sekang himpai dito, oh ayale. Bubar koiram, bubar bocagro, kantha bubar koiram, bubar bocagro. Ani alat no nasne mane rara. Next up, the Santhal. The Santhal are a recognized community of Tripura. They speak Shauthali. They are a vibrant and colorful community known for their love of music and dance. Major festivals include Sohrai, Baha, Karam, and many others. Up next, ladies and gentlemen, are the Mundas. The Mundas are an Austro-speaking ethnic group recognized in Tripura. They speak Mundari, a Munda subgroup language. Their folk dance include Judar, Karam Sutu, and Magin Sutu. Major festivals are Sohrai, Harvest Festival, and Pagu or Holi. Ladies and gentlemen, presenting to you the Mundas. Sekang himpai dito, oh ayale. Next up, we have the Khasi. The Khasi are a unique and vibrant community of Tripura. They speak Khasi, a language of the Mon Khmer linguistic family. The Khasi people love music, songs, and dance. Major festivals include Nongkrem dance and Shatsuk Mainsien.
Sekarang ya tolinan mati kai Tong thong mani bising kiri masuk fai Sekarang ya tolinan mati kai Tong thong mani bising kiri masuk fai Ayang wiyang ni borok ke fai sapai no No ani yak ni da segi telang no Usung re kere biang thang himai Usung re kere biang thang himai Ladies and gentlemen, up next is the Lapchas. The Lapchas are a colorful indigenous tribal community of Tripura. They speak Lapcha or Rom, a Tibeto-Burman language. Music plays an integral role in their culture. Major festivals include Churam, Tat, and Namsong. Their prominent dances are Chu Tan dance and Jomal Law dance. Ladies and gentlemen, presenting to you the Lapchas. Nakabasam lele, batabakelele. Nakabasam lele, batabakelele. Sekang himpai dito, oh hayale. Ladies and gentlemen, the next is the Orang. The Orang are a vibrant community of Tripura. They speak Kuruk, a Dravidian language. They celebrate festivals like Sarhul, Dhanbuni, Hari Hari, along with Holi, Lakshmi Puja and others. Their major dances include Jhumur dance, Karma dance, Sarhul, Khadi and Benja Nalna. Well, that's the Orang for you. Ladies and gentlemen, up next is the Dalongs. The Dalongs are a sub-tribe of the Kochi community. They belong to the Kachin linguistic family and speaks a language closely related to Mizo. The major festivals are Lakut and Halai Kut Kui. Important dance include Pharrell Ikan, Ricky Pachoy, Batu, Lam, and Lam. Ladies and gentlemen, presenting to you Presenting the Murasing. The Murasing are a sub-tribe of the Nuapia community. They belong to the Tibeto-Burman linguistic family and speak Kokborok. They have vibrant cultural traditions, with the Mosok Solmani dance being their most famous dance. Sekarang ya tolinan mati kai Tong thong mani bising kiri masuk fai Sekarang ya tolinan mati kai Tong thong mani bising kiri masuk fai Ayang wiyang ni borok ke fai sapai no No ani yak ni da. Ladies and gentlemen, up next is the Kolois. The Kolois are a sub-tribe of the Halam community. They belong to the Indo-Mongoloid origin and speak Kokborok. They have vibrant cultural traditions. Their major festival includes Rai Balvanikanda and Goria. Ladies and gentlemen, presenting to you the Kolois.
Mana bubar bocagram ani alagna shine manne manne rara nakabasam lele batabak lele nakabasam lele batabak lele Next up, we have Rupini. The Rupini are a sub-tribe of the Halam community. They belong to the Indo-Mongoloid origin and speak Kokborok. They preserve rich culture, heritage and traditions. Major festivals include Mailuma Khulummu and Kalambutai, Kher Puja. Important dances include Yakung Khudima, Tangla Ni, Mamika and Panda Ni Musamu. Up next, we have the Manipuris. The Manipuris are a significant ethnic group of Tripura. The Manipuri community in Tripura is broadly classified into two major groups, Visnupuria Manipuri and Meitei, along with the Meitei Pangal or Manipuri Muslim. They have a very rich culture and tradition known for their classical dance, music and rituals. Their major festivals include Maharash, Lai Harauba and Cherauba. Ladies and gentlemen, presenting to you the Manipuri. Come on, ladies and gentlemen, put your hands together as we present to you all the performers of this indigenous fashion show. একবার জোরে হাততালি চাই আমাদের ত্রিপুরার ডাইভার্সিটির জন্য, আমাদের কালচারের জন্য, আমাদের হেরিটেজের জন্য। There is unity in diversity and this is what we are showcasing in Unity Promo Fest 2025. Ladies and gentlemen, 다음에 우선 너는 사람 무슨 문제? Unity Promo Fest main team no tino sinti 어제 indigenous fashion show 니아스와 costume show 프로그램이죠. 아버님 거기 다음에 우선 카페너로 줬다. Hello. 저 costume show नो choreograph 파이나 근데 버스나오 사이트 앞에 야고노 파이 만족하네. And now, ladies and gentlemen, presenting the choreographers of this show, Mrs. Panchali Debbarma and Mr. Vishwajit Debbarma on the stage, please. Both of them are from Tripura Tourism Department and we are so glad for their participation. Ladies and gentlemen, put your hands together for Mr. Vishwajit Debbarma and Mrs. Panchali Debbarma from Tripura Tourism Department. Can we have a round of applause for the duo, please?
because it is because of them that this beautiful costume show has been successfully conducted. Come on, everyone, let's make some noise! थोड़े और cheering, people! That was exquisite, indigenous fashion show representing all the beautiful and unique cultural tapestry of our Tripura. That was 26 indigenous and other communities along. Once again, people, make some noise! Thank you so much, ladies and gentlemen. And कहते हैं दोस्तों कि वो नेतृत्व ही क्या जो सिर्फ रास्ते दिखाते हैं, वो नेतृत्व ही क्या जो सिर्फ रास्ते दिखाते हैं. सच्चा नेता तो वो होता है जो खुद रास्ते पे चलकर उस रास्ते को रोशन करते हैं. And ladies and gentlemen, with the same spirit, we have some of our guiding light with us. So ladies and gentlemen, now it's come the most crucial moment of this live concert. We will be moving on to the official inauguration program and the felicitation program of the stars and the guiding lights of this Unity Promo Fest 2025, everyone! So once again, big cheering for Tripura Tourism! So now to officially felicitate and inaugurate this beautiful night, I would like to request the guiding light of our Tripura, most honorable Chief Minister of Tripura, Professor Dr. Manik Shahji on the stage, please. Ladies and gentlemen, जोरदार तालियों के साथ हमारे माननीय मुख्यमंत्री का मंच पे स्वागत कीजिए. Come on, everyone! Along with that, I would also like to request on the stage the man behind this entire fest, none other than our Honorable Tourism Minister, Shri Sushant Chaudhary sir, on the stage. Ladies and gentlemen, make some noise for him. And along with him, I would also like to request all the most honorable cabinet ministers on the stage to please grace the stage with your presence. So I would like to request all the ministers to please come on the stage. Along with also like to request Honorable Mayor Agartala Municipal Corporation, Shri Deepak Majumdar sir. আমাদের আজকের এই আয়োজন মঞ্চ থেকে একটা ঘোষণা আপনাদের সকলের জন্য। ৮ বছরের একটি শিশু হারিয়ে গেছে, তার বাবা পেছনে অপেক্ষা করছেন। যদি আশেপাশে আপনারা দেখতে পান, দয়া করে তাকে মঞ্চের পেছনে পাঠাবেন। আমাদের আজকের এই আয়োজনে মঞ্চে আসবে রাজ্য পর্যটনের ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডর, প্রাক্তন বিসিসিআই সভাপতি, ভারতীয় ক্রিকেট দলের প্রাক্তন অধিনায়ক শ্রী সৌরভ গাঙ্গুলি, রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহাশয়, আমাদের মাননীয় সাংসদ শ্রদ্ধেয় শ্রী বিপ্লব কুমার দেব মহাশয়, রাজ্যের পর্যটন দপ্তরের মাননীয় মন্ত্রী শ্রী সুশান্ত চৌধুরী মহাশয়, রাজ্য মন্ত্রী সভার মাননীয় মন্ত্রীগণ যারা এই আয়োজনে উপস্থিত রয়েছেন, তারা একে একে মঞ্চে এসে হাজির হচ্ছেন। আমরা সবাই মিলে একবার জোরদার করতালি দিয়ে তাদেরকে স্বাগত জানাই। और त्रिपुरा, ये ताली जोरदार होना चाहिए। এবারে আমরা একে একে সম্মাননীয় অতিথিরা যারা রয়েছেন তাদেরকে আমরা বরণ করে নেব। প্রথমেই আজকের এই আয়োজন মঞ্চে রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহাশয় তিনি রয়েছেন, তাকে বরণ করে নেওয়া হবে। আমি পর্যটন মন্ত্রী শ্রী সুশান্ত চৌধুরী মহাশয়কে বিনীতভাবে অনুরোধ করব, তিনি প্রথমেই মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহাশয়কে বরণ করে নেবেন।
We are here, ladies and gentlemen, to the closing ceremony of our Unity Promo Fest 2025. Beautifully organized by the Tripura Tourism. And ladies and gentlemen, trust me, this Unity Promo Fest 2025 has come up with a new vision, a vision to celebrate the unity of our culture, of our people. People from the heart of hills to the valleys, people of all cultures and all traditions. একে একে আমরা উপহার হিসেবে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহাশয়ের হাতে এক একটা জিনিস তুলে দিচ্ছি। শ্রদ্ধেয় শ্রী সুশান্ত চৌধুরী রাজ্যবাসীর হয়ে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহাশয়কে উপহারগুলো তুলে দিচ্ছেন। আমরা সবাই মিলে একবার জোরদার করতালি দিয়ে এই দারুণ মুহূর্তটিকে স্মরণীয় করে রাখি। এরপরেই শ্রদ্ধেয় সাংসদ মাননীয় শ্রী বিপ্লব কুমার দেব মহাশয়, তাকেও ঠিক একইভাবে মাননীয় মন্ত্রী শ্রী সুশান্ত চৌধুরী মহাশয় তিনি বরণ করে নেবেন। सभी त्रिपुरा वासियों से गुजारिश करना चाहूंगी कि तालियों की गड़गड़ाहट रुकनी नहीं चाहिए. Let's give this event a big round of applause, ladies and gentlemen. We are now felicitating our honorable MP and the former Chief Minister of Tripura, Shri Biplav Dev sir. Come on everyone, let's once again give a big round of applause. আরও একটি সুন্দর মুহূর্ত আমাদের সকলের জন্যে। রাজ্যের মাননীয় পর্যটন মন্ত্রী মহাশয় তিনি মাননীয় সাংসদ তাকে বরণ করে নিলেন। এরপরেই মঞ্চে রয়েছেন আমাদের সকলের শ্রদ্ধার, আমাদের প্রত্যেকের প্রাণের এক খেলোয়াড়, এই দেশকে গোটা পৃথিবীর দরবারে যিনি আলোকিত করেছেন, অর্জুন পুরস্কারে পুরস্কৃত, বঙ্গবিভূষণ পুরস্কারে পুরস্কৃত, পদ্মশ্রী পুরস্কারে পুরস্কৃত, লাখো কোটি কোটি মানুষের হৃদয়ের সম্রাট। আসুন আমরা সবাই মিলে একবার জোরদার করতালি দিয়ে তাকে বলি, সৌরভ গাঙ্গুলি, আমরা ভালোবাসি আপনাকে, ত্রিপুরা ভালোবাসে আপনাকে। আমরা এখনো ভুলিনি নেটওয়েস্ট ট্রফিতে আপনি টি শার্ট খুলে গোটা পৃথিবীকে বলেছিলেন ভারত পিছিয়ে থাকার নয়। Ladies and gentlemen, let's give a big round of applause. And yes, the star of the event, Jubin Nautiyal on the stage. Let's gear up with the cheer people. এই পর্বটি শেষ হলেই মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহাশয় তিনি আজকের এই আয়োজনের অন্যতম প্রধান আকর্ষণ শিল্পী জুবিন নাটিয়ালকে বরণ করে নেবেন। আমরা সবাই মিলে একসঙ্গে করতালি দিয়ে তাকে জানান দেব ত্রিপুরা তাকে স্বাগত জানাচ্ছে। ত্রিপুরার গ্রাম পাহাড় সবাই মিলে একসঙ্গে করতালি দিয়ে, জোরদার করতালি দিয়ে এই মুহূর্তটিকে ধরে রাখি। Tripura, we need more cheering. It's Jubin Nautiyal. ইউনিটি প্রোমো ফেস্টের অন্যতম একটি বিশেষ মুহূর্ত। রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহাশয় তিনি একে একে রাজ্যবাসীর তরফে স্মারক উপহার তুলে দিচ্ছেন শিল্পীর হাতে। একটি অসাধারণ মুহূর্ত আমাদের সকলের জন্যে। আমি মঞ্চে ডেকে নিচ্ছি শিল্পী উজ্জয়িনী রায় এবং সেই সঙ্গে কিশোর সোডাজি, আপনারা দয়া করে মঞ্চে চলে আসবেন। আমাদের আজকের এই আয়োজন মঞ্চে তাঁদের অনুষ্ঠান আমরা উপভোগ করেছি। শিল্পী উজ্জয়িনী রয় এবং শিল্পী কিশোর সোডা, আপনারা দয়া করে মঞ্চে আসবেন। So ladies and gentlemen, for whom we were waiting from the evening, the moment here on the stage, एक बार फिर से for Jubin people. আমি শ্রী ইউকে চাকমা মহাশয়কে অনুরোধ করব, আইএএস সচিব দফতরের, তিনি শিল্পী উজ্জয়িনী রয়কে বরণ করে নেবেন।
আমি শিল্পীকে সামনে এগিয়ে এসে আমাদের সকলের তরফ থেকে পুষ্পস্তবক স্মারক উপহার গ্রহণ করার অনুরোধ করব। সেই সঙ্গে কিশোর সোডা কিংবদন্তি এই মানুষটি দুর্ধর্ষ অনুষ্ঠান আমরা সবাই মিলে উপভোগ করেছি। আমি শ্রী প্রশান্ত বাদল নেগি মহাশয়কে অনুরোধ করব আপনি দয়া করে একটু এগিয়ে আসবেন। সংশ্লিষ্ট দফতরের অধিকর্তা তিনি বরণ করে নেবেন শ্রী কিশোর সোডা মহাশয়কে। শিল্পী উজ্জয়িনী রায় তাকে শ্রদ্ধেয় শ্রী ইউকে চাকমা তিনি বরণ করে নিচ্ছেন। আমি শ্রী প্রশান্ত বাদল নেগি মহাশয়কে অনুরোধ করব আইএএস দফতরের শ্রদ্ধেয় অধিকর্তা তিনি স্মারক উপহার তুলে দেবেন। So once again, I would like to request people of Tripura, show some energy. And let's once again give a big round of applause. এবারে আরেকটি বিশেষ মুহূর্ত আমাদের প্রত্যেকের জন্যে। আমরা সবাই মিলে দাঁড়িয়ে জাতীয় সঙ্গীত গাইব। আপনারা যারা এখানে আছেন বিনম্রভাবে আপনাদের কাছে অনুরোধ, আসুন আমরা সবাই মিলে দাঁড়াই। শুরু হবে জাতীয় সঙ্গীত। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब बैठ सकते हैं। And ladies and gentlemen, once again, we are here in Unity Promo Fest 2025. बाद में होगा, दिल तो कर बैठा है, दिल तो गलती कर बैठा है, बाद में होगा। So now, ladies and gentlemen, as I mentioned earlier, that the man behind whose vision we are here today, none other than our Honorable Minister Tourism, Shri Sushant Chaudhary sir. We would request him to say a few words. মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মঞ্চে আছেন, অন্যান্য অতিথিরা আছেন। আমি সবাইকে যারা এখানে আছেন অনুরোধ জানাবো আমাদের এই অনুষ্ঠান শেষ হওয়া পর্যন্ত অত্যন্ত ডিসিপ্লিনড ওয়েতে যে যে জায়গায় আছেন সেই জায়গায় আপনারা থাকবেন। অ্যান্ড আই অ্যাসিওর ইউ দ্যাট নেক্সট ইয়ার ইউনিটি প্রোমো ফেস্ট উইল বি মোর বিগার। নেক্সট ইয়ার ইউনিটি প্রোমো ফেস্ট উইল বি উইথ মোর বিগার অ্যারেঞ্জমেন্টস। আমি যারা মঞ্চে এখানে আছেন সবাইকে সাধুবাদ জানাচ্ছি, ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং গত এক মাস ব্যাপী এই ইউনিটি প্রোমো ফেস্টের আজকে ফাইনাল গ্র্যান্ড ফিনালে আপনারা প্রত্যেকে যারা উপস্থিত হয়েছেন সবাইকে অনেক অনেক নমস্কার জানিয়ে মাননীয় আমাদের মুখ্যমন্ত্রী, আমাদের ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডর এবং আমাদের ফরমার চিফ মিনিস্টার আপনাদের উদ্দেশ্যে কিছু বলবেন, তারপর আমাদের আসল অনুষ্ঠান জুবিন নটিয়াল নাইট আমরা শুরু করব। আমি অনুরোধ জানাবো আমাদের ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডর সৌরভ গাঙ্গুলি মহোদয়কে দু শব্দ বলার জন্যে। নমস্কার। মঞ্চে উপস্থিত মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মানিকবাবু, প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লববাবু,
ট্যুরিজম মিনিস্টার সুশান্ত বাবু, আরও অনেকে যারা আছেন, আইএস আইপিএস, ক্যাবিনেট মিনিস্টার্স, জুবিন হয়তো নেই, জুবিন পেছনে গেছে পারফর্ম করার জন্য। আমার তরফ থেকে ত্রিপুরার সমস্ত মানুষকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা, অনেক অনেক ভালোবাসা। আমি আজকে এই ত্রিপুরার এই ফেস্টে, ত্রিপুরা ট্যুরিজমের এই ফেস্টে এসে এত মানুষ দেখে সত্যিই অভিভূত। সুশান্ত বাবুকে আমার অনেক অনেক অভিনন্দন যে তিনি ত্রিপুরা ট্যুরিজমকে এত দূর এগিয়ে নিয়ে গেছেন। উনি আমার কাছে এসেছিলেন 2 বছর আগে ত্রিপুরা ট্যুরিজমের অ্যাম্বাসেডর হওয়ার জন্য। অ্যাকচুয়ালি আমার ত্রিপুরার সাথে কানেকশন ছিল শুধু খেলার মাঠ আর ত্রিপুরা ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের সাথে, কিন্তু ওনার সাথে প্রথমবার এসে আমি যখন ছবিমুড়া যাই, ছবিমুড়া গিয়ে আমি যখন ছবিমুড়া নিজের চোখে দেখি, আমি ওনাকে একটা কথাই বলি যে আমি তো পৃথিবীর বহু প্রান্তে ঘুরেছি, খেলার দরুন, পর্যটনের দরুন, কাজের দরুন, কিন্তু এমন সুন্দর দৃশ্য আমি পৃথিবীতে খুব কম দেখেছি। তাই ওনাকে আমার আন্তরিক রিকোয়েস্ট থাকবে, মানিক বাবুকে থাকবে, বিপ্লব বাবুকে থাকবে, যে ত্রিপুরার এই ট্যুরিজমকে যেন পৃথিবীর সমস্ত দরবারে তারা পৌঁছে দিতে পারে। ত্রিপুরার মানুষ, আমার মতো বাংলাভাষী মানুষ, তাদের সমস্ত আশা আকাঙ্ক্ষা যেন ত্রিপুরার মানুষের, তারা সমস্ত পৃথিবীর মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে পারে। প্রতি বছর এই ফেস্ট হয়, আমাকে সুশান্তবাবু জানিয়েছিলেন যে একবার না একবার আসতে হবে। আমি সত্যিই আসতে পেরে খুবই আনন্দিত, আর আশা করি পরের বছরও আপনাদের সঙ্গে দেখা হবে। তাই আপনাদের সবাইকে অনেক শুভেচ্ছা, অনেক ভালোবাসা। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে আমার অনেক শুভেচ্ছা। উনি অ্যাকচুয়ালি কিন্তু খেলার মাঠের মানুষ। উনি ত্রিপুরা ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের প্রেসিডেন্ট ছিলেন। আমি এই ছোট্ট ঘটনাটা বলি, আপনি যদি কিছু মনে না করেন। সোমবার দিন রাত্রিরে 2-3 বছর আগে সোমবার দিন রাত্রিরে উনি আমাকে ফোন করেন যে সৌরভ, আমরা বড় স্টেডিয়াম বানাচ্ছি, বিসিসিআই যেন সমস্ত সাপোর্ট পাই। বললাম চোখ বন্ধ করে পাবেন, আপনার মতো ভদ্র মানুষ একটা স্টেডিয়াম বানাবেন, তাও ত্রিপুরা মতো জায়গায়, যে বিসিসিআই সাপোর্ট করবে না সে তো হতে পারে না। সোমবার গেল, মঙ্গলবার গেল, বুধবার আমি সকালবেলা খবরের কাগজে উঠে দেখি মানিকবাবু মুখ্যমন্ত্রী হয়েছেন। আমি ওনাকে ফোন করে বললাম, কি ব্যাপার বলুন তো, 2 দিন আগে আপনি স্টেডিয়াম বানাচ্ছিলেন আর 2 দিন বাদে এখন আপনি ত্রিপুরা রাষ্ট্র বানাবেন। তাই ওনাকে আমার অনেক শুভেচ্ছা, অনেক ভালোবাসা। খুব সিম্পল, সাধারণ, ভদ্র মানুষ। তাই আশা করি ওনার হাত ধরে, বিপ্লব বাবুর হাত ধরে, সুশান্ত বাবুর হাত ধরে, আর যারা এখানে আছেন ক্যাবিনেট মন্ত্রী, তাদের হাত ধরে ত্রিপুরা এগোবে। আর প্রতি বছর যাতে আমি আপনাদের মাঝে আসতে পারি, এটাই আমার রিকোয়েস্ট রইল সুশান্ত বাবুর কাছে। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। জুবিনের গান আছে, আমিও শুনবো, আপনারাও শুনবেন। সো হ্যাভ আ গুড নাইট। অনেক অনেক ধন্যবাদ। আমরা একবার এই মঞ্চ থেকে বলি সৌরভ গাঙ্গুলি, আর আপনারা চিৎকার করে বলবেন ভালোবাসি সৌরভ গাঙ্গুলি। অনেক অনেক ধন্যবাদ। আমি এবারে বিনম্রভাবে অনুরোধ করব মাননীয় সাংসদ শ্রদ্ধেয় শ্রী বিপ্লব কুমার দেব মহাশয়, দয়া করে আপনি আমাদের সকলের জন্য কিছু বলবেন। প্রথমেই আমি সবচাইতে ধন্যবাদ আর সাধুবাদ জানাবো সুশান্ত চৌধুরী, আমাদের চাইতে সবচাইতে কনিষ্ঠ। প্রথম যখন শুরু করেছিল আমার একটু সন্দেহ হয়েছিল কি করবে না করবে, কিন্তু পুরো ত্রিপুরার মধ্যে যারা আমরা ইয়ং জেনারেশন আছি, আর ত্রিপুরার মানুষ এমনি সংস্কৃতি প্রেমী, এই কার্যক্রমগুলির মাধ্যমে মানুষের মধ্যে এক সকারাত্মক পজিটিভ মানসিকতা তৈরি করা, যার জন্য সুশান্ত চৌধুরীকে এবং মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। কারণ তার আয়োজন সুশান্ত চৌধুরী তবেই করতে পেরেছে যখন মুখ্যমন্ত্রী তার জন্য ব্যবস্থা করেছে। আর সৌরভ গাঙ্গুলির নাম তো সবার হৃদয়ে থাকে। যখন আমাদের সামনে সৌরভদা দাঁড়ালেন তো পুরো মাঠ হাত তালি দিয়ে হই হই রই রই করছেন। সৌরভদাকে আমিও চাই, আমিও ভালোবাসি, বাংলাতে আমিও কাজ করি, সৌরভদাকেও দেখি। আর এখানে উপস্থিত আমার মন্ত্রিমণ্ডলের সমস্ত সদস্যরা, সমস্ত এমএলএ, সামনে উপস্থিত ভারতীয় জনতা পার্টির সমস্ত নেতৃত্ববৃন্দ, আমার ত্রিপুরা রাজ্যের সমস্ত কর্মরত যারা অফিসার রয়েছেন তারা, এবং বিশেষ করে যে ব্যক্তি জুবিন এখন নেই আমাদের মধ্যে তৈরি করছেন, জুবিনের জন্য এবং পুরো টিম যারা এই কার্যক্রমে ভাগ নিচ্ছেন, এবং সঙ্গে সঙ্গে যিনি এখানে আমাদেরকে পরিচয় করিয়ে দিচ্ছেন
তো ওনার বিষয়েও অনেক অনেক ধন্যবাদ জানাই। আমি এখানে বড় মাত্রায় উপস্থিত আমার সারা ত্রিপুরা রাজ্য থেকে আসা জাতি জনজাতির নজওয়ান ছেলেমেয়েরা, ভাইয়েরা, বোনেরা, বুজুর্গজনকে সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। খুব এনজয় করুন, জুবিনের সমস্ত গান শুনুন। আর সৌরভদার যে আওয়াজ আজকে আমরা এই ময়দান থেকে দেখেছি, আমাকে বারবার বলছিল বিপ্লব দা দেখো কত লোক এসছে। সৌরভ গাঙ্গুলির সামনে লাখো লোক থাকে, কিন্তু ত্রিপুরার লোকের প্রতি উনার আলাদা একটা প্রেম আছে, ভালোবাসা আছে। আর আপনাকে নিয়ে আমরা চলবো, আগে বাড়বো। আদরণীয় মুখ্যমন্ত্রীজিকে আবারও অনেক অনেক ধন্যবাদ। That was our Honorable MP and former Chief Minister of Tripura, Shri Biplav Dev. Once again, big round of applause, everyone. Now, ladies and gentlemen, we have a personality on the stage, a visionary leader who is not just a leader, but a path shower, a person without whose support and without whose guidance this entire fest could not have been possible. Our Honorable Chief Minister of Tripura, Professor Dr. Manik Shah sir on the stage. So I would like to request sir to please address this gathering with your valuable words. Brothers, sisters, elders, and my young youth, how you are enjoying? Are you enjoying? More you will enjoy. Sarvapratham, at the outset, I must give my big thanks to the Honorable Tourism Minister, Sri Sushanta Chaudhary. When he was given the charge of Tourism Ministry, I told him that Tripura has future, a great future in tourism. He assured me that you give me only 2 years, you will see what I do. আর আজকে তার রেজাল্ট আমরা দেখতে পাচ্ছি। আমার মনে আছে 1 মাস আগে নারিকল কুঞ্জে যখন ইনোগ্রেশন হচ্ছিল, সেখানে সত্যি উনি যখন আমাকে বললেন যে আমরা 6 জায়গায় বিভিন্ন ইভেন্ট আমরা করব, আজকে এটার সমাপন কালমিনেশন, আমরা আপ্লুত যে আজকে আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন আমাদের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা আমাদের সাংসদ শ্রী বিপ্লব কুমার দেব মহোদয়। আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন সবার প্রিয়, যে তালি আপনারা দিয়েছেন, সারা পৃথিবী যাকে জানে, আমাদের সৌরভ গাঙ্গুলি, আমাদের সৌরভ বাবু। হি হ্যাজ অলরেডি মেনশনড অ্যাবাউট মি অ্যান্ড আওয়ার দিস কলিগনেস ডিউরিং আওয়ার ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন। আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন আমাদের ত্রিপুরা সরকারের সমস্ত যারা আমাদের ক্যাবিনেট মিনিস্টাররা আছেন। এই যে আজকে ফেস্ট, সেটা একমাত্র পসিবল হয়েছে আমাদের সরকারের সমস্ত যারা অফিসাররা রয়েছেন এবং আমাদের সুশান্তবাবুর যে পুরো সুশান্তবাবুর নেতৃত্বে যে পুরো যে টিম, এবং এখানে অফিসার থেকে আরম্ভ করে সর্বস্তরের পুলিশিং ব্যবস্থা, এভরিথিং, বিকজ অফ দিস ইট হ্যাজ বিন পসিবল। আজকে আমি একটা কথাই বলবো যে এখানে গত বছর আমরা এই ফেস্টের নাম দিয়েছিলাম প্রোমো ফেস্ট। আমাকে যখন বলা হয়েছে মাননীয় মন্ত্রী সুশান্ত দেব যে এইবার আমাদের একটু প্রিফিক্স করতে হবে, একটা ওয়ার্ড লাগাবো, হোয়াট ইজ দিস? দিস ইজ ইউনিটি ফেস্ট। ইউনিটি মানে থানসা, থানসা মতলব বেঙ্গলি, জনজাতি, মণিপুরি and minority. That Thansa will be developed through this promotion of tourism. Thank you very much. Good night. থ্যাংক ইউ স্যার, থ্যাংক ইউ সো মাচ। এবার আমাদের সকলের জন্য একটি ইতিহাস মুহূর্ত রচিত হবে। আকাশের তারাগুলো দেখুক, আমাদের রাজ্যের ফুল হলো নাগেশ্বর, গাছের প্রতিটি নাগেশ্বর দেখুক। আমাদের রাজ্যের পাখি হলো সবুজ রঙের ইম্পেরিয়াল পায়রা, তারা গাছ থেকে দেখুক। আমাদের রাজ্যের হাজার হাজার শিশুরা, যুবক যুবতীরা, তরুণ তরুণীরা, বৃদ্ধ বৃদ্ধারা দেখুক। এবছর এই মঞ্চে উদ্বোধন হবে ইউনিটি প্রোমো ফেস্টের লোগো। আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহাশয়কে করজোরে অনুরোধ করব, সৌরভ গাঙ্গুলি,
মাননীয় মন্ত্রী শ্রী রতনলাল নাথ, শ্রদ্ধেয় শ্রী বিপ্লব কুমার দেব, শ্রদ্ধেয় শ্রী টিঙ্কু রায়, শ্রদ্ধেয় শ্রী দীপক মজুমদার, শ্রদ্ধেয় শ্রী অনিমেষ দেববর্মা এবং সকলকে সঙ্গে নিয়ে মঞ্চে এখানে অন্যান্য মন্ত্রীরা রয়েছেন। আমরা উদ্বোধন করব ইউনিটি প্রোমো ফেস্টের। একসঙ্গে সবাই মিলে হাততালি দিন। ইউনিটি প্রোমো ফেস্টের লোগোর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হলো। আমাদের এই পর্বটি এখানেই শেষ হলো। আমি সম্মাননীয় অতিথিদের অনুরোধ করব আপনারা নিচে গিয়ে আরেকটি পর্বে অংশ নেবেন। আরেকটি ঐতিহাসিক মুহূর্ত আমরা রচনা করব। এখন অনেকগুলো বেলুন আকাশের উদ্দেশ্যে ছেড়ে দেয়া হবে, বাজি ফাটানো হবে চতুর্দিক থেকে। আমরা সবাই মিলে সুশৃঙ্খলভাবে এই মুহূর্তটি উপভোগ করব। আমাদের আজকের এই আয়োজনের সম্মাননীয় অতিথিরা তারা একে একে মঞ্চের সামনে গিয়ে আমাদের এই দেশের হৃদস্পন্দনের যে তিনটি রং, সেই রং আকাশে উড়িয়ে দেবেন। আমরা এর মাঝে ঐকতানের কথা বলবো, সমৃদ্ধির কথা বলবো, আনন্দের জয়গানের কথা বলবো। আমরা এই অভাবনীয় রাতে আসুন আমরা সবাই মিলে মোবাইলের আলোগুলো জ্বালিয়ে দিই, একসঙ্গে রচনা করি এক অন্যতম সেরা মুহূর্ত। সম্মাননীয় অতিথিরা তারা একে একে এখানে আসবেন, সবাই মিলে এই তিন রঙের বেলুন আকাশে ওড়াবেন। আর এই বেলুনের গায়ে বড় করে লেখা ইউনিটি प्रोमो फेस्ट 2025। तिरंगे के रंगों से भरा हुआ ये बलून्स आकाश की ओर उड़ते हुए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए आप सभी की ओर से। लेडीज एंड जेंटलमैन, हमारे यूनिटी प्रोमो फेस्ट का लोगो ऊंची उड़ान भरता हुआ एक सपने के साथ कि अगले साल हम दोबारा वापस आएंगे और इससे भी बड़े तादाद में वापस आएंगे। এর থেকেও বড় একটা ভিশন নিয়ে, একটা মিশন নিয়ে আমরা আবারও ফিরে আসতে চলেছি এই ভিশনের সাথেই। আজকে এই বেলুন আকাশের দিকে আমরা Yes, indeed, Shainika. जैसे हमारे ऑनरेबल टूरिज्म मिनिस्टर भी कहते हैं कि sky is the limit. Indeed, the sky is the limit, ladies and gentlemen. And for our Unity Promo Fest, sky is the limit. So once again, for Unity Promo Fest. Thank you so much, Urvashi. You were a wonderful host. And আরেকটি now, ঘোষণা, শ্রেয়ান বসাক তার বাবা অনেকক্ষণ ধরে তাকে খুঁজে বেড়াচ্ছেন। আপনারা প্লিজ আপনাদের পাশে কে আছে একবার একটু দেখে নিন। আপনাদের ঠিক পাশে কোথাও ওকে দেখতে পাচ্ছেন কিনা? একটি ছোট্ট শিশু, তার নাম শ্রেয়ান বসাক, হারিয়ে গেছে। যদি কেউ তাকে খুঁজে পান দয়া করে মঞ্চের পেছনে তাকে নিয়ে আসবেন বা ভলান্টিয়ারদের বলবেন, পুলিশকে বলবেন। শ্রেয়ান, তুমি যদি আমাদের কথা শুনতে পাও, শ্রেয়ান বসাক, তুমি মঞ্চের সামনে চলে এসো কোনোভাবে। শ্রেয়ান বসাক। আর আরও একটি ছোট্ট জিনিস এখানে অ্যাড করতে চাই। শ্রেয়ান 3 নম্বর গেট থেকে এন্ট্রি করছিল, তখনই সে বাবার হাতটা ছেড়ে দেয়। 3 নম্বর গেটের কাছে যারাই আছেন ওই এরিয়াটায় আপনারা অবশ্যই দেখবেন। আর লেডিজ অ্যান্ড জেন্টলম্যান, তার সাথে সাথেই একটা অ্যানাউন্সমেন্ট আরও আছে। এই যে টাওয়ার্সগুলোতে আপনারা বসে আছেন, দিস ইজ রিয়েলি হ্যাজার্ডাস, কারণ আমরা কোল্ড পাইরোজ ওখানে লাগিয়েছি। কোল্ড ফায়ার ওখান থেকে ইরাপ্ট হবে ডিউরিং জুবিনস পারফরমেন্স, আর সেটা সত্যি অনেকটাই ঘাতক হতে পারে আপনাদের জন্য। তাই রিকোয়েস্ট করবো, সরি ফর ইউজিং দিস ওয়ার্ড অ্যাট সাচ আ লাউড গ্যাদারিং, বাট ladies and gentlemen, I'll be requesting please keep your safety above everything else. আপনাদের সবাইকে রিকোয়েস্ট করছি, এই 12খানা টাওয়ার আমাদের ডান দিকে আছে আর বাঁ দিকে রয়েছে আরও 12খানা টাওয়ার। এই 24টা টাওয়ারে যারাই আছেন প্লিজ নিচে নেমে চলে আসুন। অন দিজ 24 টাওয়ার্স যারাই আছেন প্লিজ নিচে নেমে চলে আসুন, কারণ কোল্ড পাইরোস কিন্তু এনি মোমেন্ট এখানে ব্লাস্ট হতে পারে। বিকজ ডিউরিং জুবিনস পারফরমেন্স, লেডিজ অ্যান্ড জেন্টলম্যান, আপনাদের সবাইকে আমরা চাইবো যে আপনারা এনজয় করবেন, বাট ডিউরিং হিজ পারফরমেন্স অনেকগুলো কোল্ড পাইরো ইরাপশন হতে চলেছে। সো লেডিজ অ্যান্ড জেন্টলম্যান, ইটস মাই রিকোয়েস্ট, এখনও আমি দেখতে পাচ্ছি আপনারা সবাই টাওয়ারেই রয়েছেন।
যারাই আছেন প্লিজ নিচে নেমে চলে আসুন। जितने भी लोग वहाँ टावर्स पर हैं, रिक्वेस्ट है प्लीज नीचे उतर जाइए। सभी से रिक्वेस्ट है, देखिए हम नहीं चाहते कि आप में से कोई भी यहाँ पर घायल हो, इसीलिए रिक्वेस्ट है कोल्ड पायरोज लगे हुए हैं वहाँ पर, प्लीज उतर जाइए। सभी घायल हो जाएंगे प्लीज। इस तरफ भी अगर टावर्स पे कोई चढ़े हुए हैं प्लीज आ जाइए। नीचे से भी जुबीन उतने ही प्यारे लगेंगे जहाँ जितने वहाँ से लग रहे हैं। सो रिक्वेस्टिंग एवरीवन प्लीज अपनी सेफ्टी को सामने रखें, अपनी सेफ्टी को अपने पास रखें। एंड उस तरफ भी टावर्स पे जितने लोग हैं प्लीज उतर जाए। एंड लेडीज एंड जेंटलमैन, विद दैट द मोमेंट हैज अराइव्ड। Alright, ladies and gentlemen, this is the moment that we all were waiting for. Come on, I need to see the energy once again. Agartala, are we ready for his performance? Ladies and gentlemen, this is the moment. Come on, take out your mobile phones. I want to see all the flashlights up in the air. All the flashlights up in the air. And ladies and gentlemen, the moment that we all were eagerly waiting for, presenting the star of the night. Please make some noise for the one and only Jubin Nautiyal. लिखा है क्या नसीबों में, मोहब्बत के खुदा जाने। जो दिल हद से गुजर जाए, किसी की वो कहाँ माने। जहां जाना नहीं दिल को, इसे है क्यों वहीं जाना। बहुत आई गई यादें, बहुत आई गई यादें, मगर इस बार तुम ही आना है। मगर इस बार तुम ही आना है। मगर इस बार तुम ही आना है। राह देखे नजर रात भर जाग कर,
हमें पूछो क्या होता है बिना दिल के जिए जाना। बहुत आई यही यादें मगर इस बार तुम ही आना। कोई तो राह वो होगी जो मेरे घर को आती है। करो पीछा सदाओं का, सुनो क्या कहना चाहती है। तुम आओगे मुझे मिलने, खबर ये भी तुम ही लाना। बहुत आई गई यादें मगर इस बार तुम ही आना। Sing with me. बहुत आई गई यादें मगर इस बार इरादे पे से जाने के नहीं लाना। तुम ही आना। बहुत आई गई यादें मगर इस बार तुम ही आना। इरादे पे से जाने के नहीं लाना। तुम ही आना। त्रिपुरा, you with me? A very good evening to all of you. आज इतनी बड़ी शक्तिपीठ माता त्रिपुरेश्वरी की पवित्र भूमि पर आकर दिल में एक अलग सी गर्मी है। वैसे तो मैं दूसरी बार त्रिपुरा आ रहा हूं, लेकिन लगता है जब मैं 7 साल पहले आया था तब से यहां कभी मेरा दिल लौटा ही नहीं। नमस्कार त्रिपुरा, केमन आछेन? आज हमारे बीच त्रिपुरा के मुखिया डॉक्टर मानिक शाह साहब हैं। सर, आपको मेरा बहुत बहुत प्रणाम। और हमारे बीच त्रिपुरा के सांसद श्री बिक्लो देव जी हैं। आपको भी सर बहुत बहुत प्रणाम मेरा। साथ ही हमारे यंग एंड डायनामिक टूरिज्म मिनिस्टर श्री सुशांत चौधरी साहब हैं यहाँ हमारे बीच। जोरदार तालियां। और हमारे बीच हमारे देश की शान, क्रिकेट जगत के एक बहुत बड़े नाम, मैं बहुत बड़ा फैन हूं, श्री सौरव गांगुली साहब का, वो भी हमारे बीच हैं। दादा, आप सबको मेरा बहुत बहुत प्रणाम। आज की शाम शुरू करने से पहले
मैं स्टेट टूरिज्म डिपार्टमेंट को भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि मुझे त्रिपुरा की इतनी खूबसूरत जनता के साथ आप सबने मिलवाया। मैं और मेरा बैंड आज कोशिश करेंगे कि यूनिटी प्रोमो फेस्ट 2025 में कुछ खास मुस्कुराहटें, कुछ खास लम्हे आप सबको दे सकें। इसी के साथ आज की शाम शुरू करते हैं। जय श्री राम। आज का दिन बहुत खूबसूरत है। इस दिन के लिए गाना गाना चाहूंगा। अगर ये गाना आपको आता हो तो मेरे साथ जरूर गाइएगा। I feel love when I look into your eyes, and I believe if you move out of my sight, and I'll be losing grip on you, grip on you. देखो करीब से मिले हैं नसीब से, आएगा पल ये फिर कहाँ। आज अचानक तुमसे मिले हम, ये तो नहीं है बेवजह। पूछो जरा इस दिल से, हम हैं मिले मुश्किल से, कल फिर न हो हम जो यहाँ। गजब का है दिन सोचो जरा, ये दीवानापन देखो जरा। हो गजब का है दिन सोचो जरा, हो ये दीवानापन देखो जरा। हो तुम भी अकेले हम भी अकेले, मजा आ रहा है। कसम से आज हम मिले हैं नसीब से। देख लो तुम हमको करीब से, आज हम मिले हैं नसीब से। ये पल फिर कहाँ और ये महफिल भी कहाँ। हो गजब का है दिन ये दीवानापन। Everybody, गजब का है दिन सोचो जरा, ये दीवानापन देखो जरा। हम भी अकेले मजा आ रहा है। कसम से Thank you. तो त्रिपुरा कॉन्सर्ट स्टार्ट करें? एक मुलाकात हो
तुम बनो तुम बनो एक मुलाकात हो हो एक मुलाकात हो तुम मेरे पास हो जीने की वजह तुम बनो बन के तू रहबर मुझको मिला है तू मिल गया मैं मुकम्मल हुआ एक मुलाकात जरूरी है जरूरी जीने के लिए मुलाकात है जरूरी जीने के लिए तुझे चूम लूं चाहत सी होती है पास तू जो रहे आहट सी होती है मैं तुझे चूम लूं चाहत सी होती है पास तू जो रहे आहट सी होती है मैं हूँ क्या बस एक आधा आसमां ना रख पाऊं फासला दरमियां बन के तू रहबर मुझको मिला है तू मिल गया मैं मुकम्मल हुआ एक मुलाकात जरूरी है जरूरी जीने के लिए मुलाकात है जरूरी जीने के लिए The next song I want to sing to you, ये गाना मेरे दिल के बहुत करीब है।
रास्ते में गम मिल गया था, लग के गले में रो दिया। जो सिर्फ मेरा था, सिर्फ मेरा, मैंने उसे क्यों खो दिया। वो आँखें जिन्हें मैं चूमता था बेवजह, प्यार मेरे लिए क्यों उनमें बाकी न रहा। हमनवा मेरे तू है तो मेरी सांसें चले, बता दे कैसे मैं जीऊंगा तेरे बिना। हमनवा मेरे तू है तो मेरी सांसें चले, बता दे कैसे मैं जीऊंगा तेरे बिना। हर वक्त दिल को जो सताए, ऐसी कमी है तू। मैं भी न जानूं ये कि इतना क्यों लाज़मी है तू। नींद जाकर न लौटी कितनी रातें रह गई, इतने तारे गिने के उंगलियां भी जल गई। Everybody! हमनवा मेरे तू है तो मेरी सांसें चले, बता दे कैसे मैं जीऊंगा तेरे बिना। पास लेना दे कि मैं हूँ आसरे तेरे, बता दे कैसे मैं जीऊंगा तेरे बिना। एक शेर याद आ गया, कह दूं? दिल की चोटों ने मुझे चैन से रहने न दिया, जब चली सर्द हवा मैंने तुझे याद किया। इसका रोना नहीं क्यों तूने किया दिल बर्बाद, इसका रोना नहीं क्यों तूने किया दिल बर्बाद। इसका गम है कि बहुत देर में बर्बाद किया, इसका गम है कि बहुत देर में बर्बाद किया। कैसे मैं जीऊंगा तेरे
है मेरे पास है जैसे मेरा कोई एहसास है जैसे तू पास है मेरे पास है जैसे मेरा कोई एहसास हो जैसे हाय मैं मर ही जाऊं जो तुझको ना पाऊं बातों में तेरी मैं रातें बिताऊं होठों पे लम्हा लम्हा है नाम तेरा है तुझको ही गाऊं मैं तुझको पुकारूं सैयारा तू तो बदला नहीं है मौसम जरा सा रूठा हुआ है सैयारा तू तो बदला नहीं है मौसम जरा सा रूठा हुआ Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. अब तो ख्वाबों में आना छोड़ दो अब कौन सा हम साथ हैं अब तो ख्वाबों में आना छोड़ दो अब कौन सा हम साथ हैं तेरे साथ भी हम बर्बाद थे तेरे बाद भी हम बर्बाद हैं तुझसे दूर मैं कहीं वजह के लिए हूँ कमजोर हो जाता हूँ मैं तुझसे दूर मैं कहीं वजह के लिए हूँ आवारा बन जाता हूँ मैं तुझसे दूर मैं कहीं वजह के लिए हूँ कमजोर हो जाता हूँ मैं तुझसे दूर मैं कहीं वजह के लिए हूँ आवारा बन जाता हूँ मैं तुझे छू लूँ तो कुछ मुझे हो जाएगा जो मैं चाहता ना हो मुझको तुझे मिलके ये दिल मेरा बह जाएगा इसी बात का डर है मुझको कि हो ना जाए प्यार तुमसे मुझे कर देगा बर्बाद इश्क मुझे हो ना जाए प्यार तुमसे मुझे बेहद बेशुमार
तुझे कह दूं या रहने दूं राज मेरे, सब कुछ कह दूं क्या तुझको, तू मुझको छोड़ जाएगी या आएगी पास मेरे। इसी बात का डर है मुझको कि हो ना जाए प्यार तुमसे मुझे, कर देगा बर्बाद मुझे। हो ना जाए प्यार तुमसे मुझे, बेहद बेशुमार। बन रहे हो तुम, महसूस मुझे ऐसा क्यों हो रहा कि मेरी दुनिया बन रहे हो तुम, बन रहे हो। तेरे बिन क्या ये दिल अब धड़क पाएगा, पूछता हूँ मैं ये तुझको, तेरे जाने से दर्द चला जाएगा। इसी बात का डर है मुझको कि हो ना जाए प्यार, कि हो ना जाए प्यार, कि हो ना जाए प्यार तुमसे मुझे, कर देगा बर्बाद इश्क मुझे। हो ना जाए प्यार तुमसे मुझे, बेहद बेशुमार तुमसे। के हो ना जाए प्यार तुमसे मुझे, कर देगा बर्बाद इश्क मुझे। थैंक यू।
आए मौसम गम के तुझे याद किया ओ जब सहमे तन्हापन से तुझे याद किया संभल जा जरा फिर मोहब्बत करने चला है तू यहीं रुक जा जरा फिर मोहब्बत करने चला है तू जिस राह पे है घर तेरा अक्सर वहाँ से हाँ मैं हूँ गुजरा शायद कि दिल में रहा तुम मुझको मिल जाए क्या पता क्या है ये सिलसिला जानू ना मैं जानू ना संभल जा जरा फिर मोहब्बत करने चला है तू यहीं रुक जा जरा फिर मोहब्बत करने चला है तू संभल जा जरा जरा चलिए आप सबको अपने साथ एक छोटे से शहर ले जाना चाहता हूं त्रिपुरा यू हैविंग फन आई कांट हियर यू चैन से मरने देगी ना चैन से जीने देगी ना चैन से मरने देगी चलो ले चले तुम्हें तारों के शहर में धरती पे ये दुनिया हमें प्यार न करने देगी चलो ले चले तुम्हें तारों के शहर में धरती पे ये दुनिया हमें प्यार न करने देगी हमें प्यार न करने देगी
लिया तुझे, तुझे मैं खो नहीं सकता। मैं मर जाऊंगा अगर कभी कहना पड़ गया ये सनम, मैं तेरा ही हूँ मगर तेरा हो नहीं सकता। हमें मार ही ना डाले बुरी नजरें लोगों की, ना हाथ छुड़ाएगी ना हाथ पकड़ने देगी। चलो ले चले तुम्हें तारों के शहर में, धरती पे ये दुनिया हमें प्यार न करने देगी। Can I see all the hands up in the air? तू मेरे रूबरू, तुझको देखूं इबादत करता रहूं। ओ आंखें कहती हैं बैठे तू मेरे रूबरू, तुझको देखूं इबादत करता रहूं। तेरे सजदों में धड़के दिल ये मेरा, मेरी सांसों में बसता है बस एक तू। इश्क दा रंग तेरे मुखड़े ते छाया, इश्क दा रंग तेरे मुखड़े ते छाया। जदों दा मैं तके आए जान नहीं आया किन्ना सोना तेनू रब ने बनाया, किन्ना सोना तेनू रब ने बनाया। जी करे वेखदा रवां किन्ना सोना तेनू रब ने बनाया। जदों दा तेरे ते दिल आया, ओ जदों दा तेरे ते दिल आया। जी करे वेखदा रवां किन्ना सोना तेनू रब ने बनाया। बता दूं मेरे दिल की ये जो धड़कन है, हर लम्हा तेरे लम्हे में बिता दूं। तेरे चेहरे से आगे जा नहीं पाया,
चेहरे से आ गए जा नहीं पाया ਜਦੋਂ ਦਾ मैं तके आए जान नहीं आया कितना सोना तेन रब ने बनाया कितना सोना तेन रब ने बनाया जी करे वेखदा रवा कितना सोना तेन रब ने बनाया ਜਦੋਂ ਦਾ ਤੇਰੇ ਤੇ ਦਿਲ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਦਾ ਤੇਰੇ ਤੇ ਦਿਲ ਆਇਆ ਜੀ ਕਰੇ ਵੇਖਦਾ ਰਵਾਂ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੋਹਣਿਆਂ ਦੇ ਤੇਰੀ ਦੁਆ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੰਗਦੀ ਦੁਆ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੰਗਦੀ ਉਨਿਤ ਖੈਰ ਮੰਗਾ ਸੋਹਣਿਆਂ ਦੇ ਤੇਰੀ ਦੁਆ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੰਗਦੀ ਦੁਆ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੰਗਦੀ ਤੇਰੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਅਖੀਰੀ ਹੋਵੇ ਮੇਰੀ ਤੇਰੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਅਖੀਰੀ ਹੋਵੇ ਮੇਰੀ ਦੁਆ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੰਗਦੀ ਉਨਿਤ ਖੈਰ ਮੰਗਾ ਸੋਹਣਿਆਂ ਦੇ ਤੇਰੀ दुआ ना कोई और मंगदी अखियां उड़ीक दिया दिल वाजा मारदा अखियां उड़ीक दिया दिल वाजा मारदा आजा परदेसिया वास्ता है प्यार दा आजा तेनू अखियां उड़ीकदियां टोलना तेनू अखियां उड़ीकदियां माहिया तेनू अखियां उड़ीकदियां टोलना तेनू अखियां उड़ीकदियां रावां तक तक थक गईयां मैं टलियां पै के थक गईयां मैं एक एक दिन गिन गिन के गुजारदा एक एक दिन गिन गिन के गुजारदा आजा परदेसिया वास्ता है प्यार दा आजा तेनू अखियां उड़ीकदियां टोलना तेनू अखियां उड़ीकदियां माहिया तेनू अखियां उड़ीकदियां टोलना तेनू अखियां उड़ीकदियां त्रिपुरा आप लोग का इतना प्यार मिल रहा है थैंक यू सो मच अब आप लोग का इतना प्यार मिल रहा है तो एक और शेर याद आ गया कह दूं उनकी एक मुस्कुराहट पर हम होश गवा बैठे उनकी एक मुस्कुराहट पर हम होश गवा बैठे हम होश में आने ही वाले थे वो फिर मुस्कुरा बैठे Can you guess the song?
तेरी मेरी गल्ला होगी मशहूर, करना कभी तू मुझे नजरों से दूर। कितने चलिए तू, कितने चलिए तू, कितने चलिए। जानदा है दिल ये तू जानदी है तू, तेरे बिना मैं ना रहूं मेरे बिना तू। कितने चलिए तू, कितने चलिए तू, कितने चलिए। काटूं कैसे राता ओ सावरे, जिया नहीं जाता सुन बाबरे। के राता लंबे यार कटे तेरे संगे आ संगे आ। के राता लंबे यार कटे तेरे संगे संगे यारे। चम 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 अंबरां दे तारे कहंदे वे सजना, तू ही चन मेरे इस दिल दा मन लवे सजना। तेरे बिना तो होवे ना गुजारा, छड़ के ना जावे मैनू तू ही है सहारा। काटू कैसे राता ओ सावरे, जिया नहीं जाता सुन बावरे। के राता लंबे यार कटे तेरे संगे आ संगे आ। के राता लंबे यार कटे तेरे संगे आ संगे आ रे। तेरी मेरी गल्ला होगी मशहूर, करना कभी तुम मुझे नजरों से दूर। जानदा है दिल ये तू जानदी है तू, तेरे बिना मैं ना रहूं मेरे बिना तू। काटूं कैसे राता ओ सावरे, जिया नहीं जाता सुन बावरे। के राता लंबे यार कटे तेरे संगे आ संगे आ। के राता लंबे यार कटे तेरे संगे आ संगे आ रे। के राता लंबे यार कटे तेरे संगे आ संगे आ रे। के राता लंबे यार कटे तेरे संगे आ संगे आ रे। ओ के राता लंबे यार कटे तेरे संगे आ संगे आ रे। के राता लंबे यार कटे तेरे लंबे कटे तेरे। के राता कटे तेरे। के राता लंबे यार कटे तेरे। के राता कटे तेरे संग यार। थोड़ा सा डांस हो जाए क्या? रात भर करे बात तेरी ये तेरी आए जो तेरी याद रुक रुक चले सांसें मेरी ये मेरी। हाँ मुझे प्यार है तुमसे, हाँ तुझ में ही तो मेरा जहां। मनहारी मनहारी सुकुमारी प्रियतमा, मुझे प्यार है तुमसे, हाँ तुझ
तुझ में ही तो मेरा जहां अनहारी मनहारी सुगुमाली ने मतमो नशा सा तेरा हो गया दिल ये मेरा खो गया तू ही तमन्ना है तू ही तो चाहत है मिलती तुझसे दिल को रात तू ही सुकून है तू ही जुनून तू ही फितूर है तेरा सुरू तेरे बिना ना जीना कबूल है तेरे बिना तो जीना फिजूल है हाँ मुझे प्यार है तुमसे हाँ तुझ में ही तो मेरा जहां मनहारी मनहारी सुकुमाली ने बताऊं मुझे प्यार है तुमसे हाँ तुझ में ही तो मेरा जहां मनहारी मनहारी सुकुमाली ने बताऊं मेरी शाम गुजर पाए मिले मुझे बाम रात सवर जाए लगा नहीं कभी कि तू पास चली आए होता नहीं यकीन लग जान निकल जाएगी हौले हौले दिल ये मेरे होने लगा है ये तीर कभी कभी तू भी कभी मेरी तरफ देखना हाँ मुझे प्यार है तुमसे हाँ तुझ में ही तो मेरा जहां तन्हारी मनहारी सुकुमाली ने बताऊं मुझे प्यार है तुमसे हाँ तुझ में ही तो मेरा जहां तन्हारी मनहारी नूना ओ तुमसे तुझ में ही तो मेरा जहां तन्हारी मनहारी सुकुमाली ने बताऊं मुझे प्यार है तुमसे हाँ तुझ में ही तो मेरा जहां तन्हारी मनहारी ओ वैसा भी Thank you. आशियाना में
जाते जाते मुझ पे कर गया गुजरता सा लम्हा एक दामन भर गया तेरा नजारा मिला रोशन सितारा मिला तकदीर की कश्तियों को किनारा मिला कहते हैं खुदा ने इस जहां में सभी के लिए किसी ना किसी को है वरना यार किसी के लिए तेरा मिलना है उस रब का इशारा मानो मुझको बनाया तेरे जैसे किसी के लिए कुछ तो है तुझसे तुझसे रहा बता कैसे हम जाने हमें क्या पता कुछ तो है तुझसे रहा बता तू हम सफर है फिर क्या फिक्र है जीने की वजह यही है मरना इसी के लिए ओ, ओ, Everybody sing with me. कुछ तो है तुझसे राबता कुछ तो है तुझसे राबता कैसे हम जाने हमें क्या पता कुछ तो है तुझसे राबता तू हम सफर है फिर क्या फिक्र है जीने की वजह यही है मरना इसी के लिए तो आज आप सबके बीच आके कुछ बहुत खास गाने याद आ गए Tripura, you with me? La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, oh 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 oh, la 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 la, la 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 la, oh oh oh, गुलाबी आँखें शराबी ये दिल संभालो मुझको संभलना मुश्किल हो गया हाँ हाँ गुलाबी आंखें जो तेरी देखी शराबी ये दिल हो गया संभालो मुझको ओ मेरे यारो संभलना मुश्किल हो गया ला 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 ओ ओ ओ Sing with me. मैंने सदा चाहा यही दामन बचा लूं है सीनों से मैं तेरी कसम ख्वाबों में भी बचता रहा नाज़नीनों से मैं तौबा मगर मिल गई तुझसे नजर मिल गया दर्द जिगर क्या करूं बेखबर बुरा ये जादू तेरी आंखों का ये मेरा कातिल हो गया हाँ हाँ गुलाबी आंखें जो तेरी देखी शराबी ये दिल हो गया धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना धीरे धीरे से दिल को चुराना हाँ तुमसे प्यार हमें है कितना जाने जाना तुमसे मिलकर तुमको है बताना हाँ हाँ धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना
धक धक धड़के दिल ये धक धक धड़के तड़पावे तेरे बिन ही रह ना पावे माही जो तू ना आवे 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 अख लड़ जावे सारी रात नींद ना आवे मन बड़ा तड़पावे दिल जान कहीं ना पावे 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 जितने लोग बैठे हैं आप सबके लिए रूप तेरा प्यार मेरा भूल कोई हमसे ना वो सका रूप तेरा प्यार मेरा भूल कोई हमसे ना हो जाए रात नशीली मस्त समा है आज नशे में सारा जहां है रात नशीली मस्त समा है आज नशे में सारा जहां है हाय शराबी मौसम भर गए रूप तेरा प्यार मेरा भूल कोई हमसे ना हो जाए रूप तेरा मस्ताना प्यार मेरा दीवाना भूल कोई हमसे ना हो जाए ऐसे लहरा के तू रूबरू आ गई ऐसे लहरा के तू रूबरू आ गई धड़कने बेतहाशा धड़कने लगी धड़कने बेतहाशा धड़कने लगी तीर ऐसा लगा दर्द ऐसा जगा तीर ऐसा लगा दर्द ऐसा जगा चोट दिल पे जो खाई मजा आ गया मेरे रश के कमर मेरे रश के कमर मेरे रश के कमर तूने पहली नजर मेरे रश के कमर तूने पहली नजर जब नजर से मिलाई मजा आ गया बर्क सी गिर गई हम ही कर गई बर्क सी गिर गई हम ही कर गई चोट
जैसा ये बदन जन्म मिला तुमको मन में सोचता सा रूप तेरा आया नजर हमको सितम खुली खुली ये सनम गुरी गुरी ये बाहें करती है यूं हमें तुमने जब गले लगाया तो खो ही गए हम तो हम्मा 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 ये हम्मा 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 एक हो गए हम्मा तुम तो उड़ गई नींद और घन की पायल मस्ती में जो घना खा के रे हम्मा 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 ये हम्मा 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 और डांस करोगे सारी मधुशाला पी आया एक प्रेम प्याला पी आया मैं भी आया मैं पी आया एक प्रेम प्याला पी आया ओए रमता जोगी होए होए ओए रमता जोगी होए होए मैं प्रेम दा प्याला पी आया एक पल में सदियां जी आया प्याला पी आया एक पल में सदियां जी आया सारी मधुशाला पी आया एक पल में सदियां जी आया मैं भी आया हाँ भी आया जा भी आया हाँ भी आया मैं जी आया ओए रमता जोगी होए होए इस मन में अगन जो लागी जग छूटा भी आ बैरागी ये बात वहाँ तक जा पहुँची ये चोट जिया तक ना लागी ओए होए ये दर्द जिया तक ना आया ये तेरे दिल विच की आया सारी मधुशाला पी आया एक पल में सदियां जी आया मैं पी आया हाँ भी आया जा पी आया हाँ भी आया मैं जी आया ओए रमता जोगी होए होए ओए रमता जोगी
तो एक गाना याद आ गया. This song is a song from the 80s. But दादा कुछ ऐसे गाने हैं जो कभी पुराने ही नहीं होते. I'll try to sing one of those songs for you. इस गाने का नाम नहीं बताऊंगा. I think I'll just start this song and tell me if you know this song. तेरी गली से तेरी गली में आता सनम, नगमा वफा का गाता सनम, तुझसे सुनाना जाता सनम. फिर आज इधर आया हूँ मगर ये कहने में दीवाना, खत्म बस आज ये वहशत होगी, आज रुसवा तेरी गलियों में मोहब्बत होगी. शिकायत होगी मेरे मेरी तरह तू आहें भरे, तू भी किसी से प्यार करे और रहे वो तुझसे परे. तूने ओ सनम ढाए हैं सितम, तू ये तो भूल ना जाना, पीना तुझ पे भी इनायत होगी. आज रुसवा तेरी गलियों में मोहब्बत होगी. मेरे महबूब कयामत होगी, रुसवा तेरी गलियों में मोहब्बत होगी. मेरे
सिवा तेरी गलियों में मोहब्बत होगी ओ, You want more? मैंने जब देखा था तुझको रात भी वो याद है मुझको तारे गिनते गिनते सो गया दिल मेरा धड़का था कस के कुछ कहा था तूने हंस के मैं उसी पल तेरा हो गया आसमानों पे जो खुदा है उससे मेरी यही दुआ है चांद ये हर रोज मैं देखूं तेरे साथ में उठी मोहब्बत ने अंगड़ाई ली दिल का सौदा हुआ चांदनी रात में ओ तेरी नजरों ने कुछ ऐसा जादू किया लुट गए हम तो पहली मुलाकात में पाँव रखना ना ज़मीं पर जान रुक जा तू घड़ी भर थोड़े तारे तो बिछा दूं मैं तेरे वास्ते आज़मा ले मुझको यारा तू जरा सा कर इशारा दिल जला के जगमगा दूं मैं तेरे वास्ते मेरे जैसा इश्क में पागल फिर मिले या ना मिले कल सोचना क्या हाथ ये दे दे मेरे हाथ में उठी मोहब्बत ने अंगड़ाई ली दिल का सौदा हुआ चांदनी रात में ओ तेरी नजरों ने कुछ ऐसा जादू किया लुट गए हम तो पहली मुलाकात में तो एक बहुत खूबसूरत गाना है मुझे लगता है इसके बाद रात बहुत लंबी है इसके बाद बहुत नाच गाना होना है लेकिन एक गाना मैं पहले गाना चाहता हूं ये जितने भी खास लोग सामने बैठे हैं जितने भी यहाँ पर मेरे दोस्त यार फैंस सब लोग खड़े हैं गुजरात टूरिज्म तो सॉरी त्रिपुरा टूरिज्म को ये गाना डेडिकेट करना चाहूंगा कुछ गाने होते हैं हमारे जीवन का हिस्सा बन जाते हैं दिस इज वन ऑफ दोज सॉन्ग्स
चौखट पे चल के आज चारों धाम आए हैं। बजाओ ढोल स्वागत में, मेरे घर राम आए हैं। कथा शबरी की जैसे जुड़ गई मेरी कहानी से, न रोको आज धोने दो चरण आँखों के पानी से। बहुत खुश हैं मेरे आंसू के प्रभु के काम आए हैं। बजाओ ढोल स्वागत में, मेरे घर राम आए हैं। बहुत खुश हैं मेरे आंसू के प्रभु के काम आए हैं। बजाओ ढोल स्वागत में, मेरे घर राम आए हैं। जय श्री राम, जय जय श्री राम। तुमको पाके क्या पाया है, सृष्टि के कण कण से पूछो। तुमको खोने का दुख क्या है, कौशल्या के मन से पूछो। द्वार मेरे हैं भागे, आज इनके द्वार जागे। बड़ी लंबी इंतजारी हुई, रघुवर तुम्हारी अब आई है सवारी। संदेश आज खुशियों के हमारे नाम आए। बजाओ ढोल स्वागत में, मेरे घर राम आए हैं। सब बोलेंगे जय श्री राम। सबके स्वामी अंतर्यामी पूर्ण कीजिए काज। देव के नंदन तुमको वंदन रखते सबकी लाज। सबके स्वामी अंतर्यामी पूर्ण कीजिए काज। मन मंदिर में सजे बिहारी, मनमोहन तेरी छवि अति प्यारी। मन मंदिर में सजे बिहारी, मनमोहन तेरी छवि अति प्यारी। बंसी बजैया रास रसैया, तारनहार मेरे तुम ही के भैया। तुमसे बड़ा कहाँ कौन कन्हैया। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण
सागर से सबकी नैया तू ही पार लगावे, तब सागर से सबकी नैया तू ही पार लगावे। भक्तों का सहारा तू बांसुरी वाला, रटला के बसैया ओ नंद के लाला, तेरी भक्ति में नाचे सब ताता थैया। श्री कृष्ण गोविंद, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। अब हम अगर पहाड़ों से इतना दूर से आए हैं तो एक गाना तो मुझे लगता है माँ के लिए भी होना चाहिए। माँ त्रिपुरेश्वरी की पावन धरती पे हम आए हैं। ऊंचा है भवन, ऊंचा मंदिर, ऊंची है शान मैया तेरी, चरणों में झुके बादल भी तेरे, पर्वत पे लगे शैया तेरी। हे काल रात्रि हे कल्याणी, तेरा जोड़ धरा पर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं। तेरी ममता से जो गहरा हो ऐसा तो सागर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं। जैसे धारा और नदियाँ, जैसे फूल और बगिया, मेरे इतना ज्यादा पास है तू। जब ना होगा तेरा आँचल, नैना होंगे मेरे जलते, जाएंगे कहाँ फिर मेरे आंसू। दुख दूर हुआ मेरा सारा, यारों में चमका तारा, नाम तेरा जब भी है पुकारा। चंदा भी तेरे जैसा उजागर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं। तेरी ममता से जो गहरा हो ऐसा तो सागर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।
अजी झुमका गिरा रे अजी झुमका गिरा रे हाय झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में झुमका गिरा झुमका गिरा झुमका गिरा झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में झुमका गिरा झुमका गिरा झुमका गिरा रे झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में जिनके सर हो इश्क की छां पाँव के नीचे जन्नत होगी जिनके सर हो इश्क की छां चल छैया 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 चल छैया 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 चल छैया 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 चल छैया 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 सारे इश्क दे जाऊं चल छैया सारे इश्क दे जाऊं चल छैया पाँव जन्नत चले चल छैया पाँव जन्नत चले चल छैया चल छैया 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 चल छैया 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 वो यार है जो खुशबू की तरह जिसकी जुबान उर्दू की तरह मेरी शाम रात मेरी कायनात वो यार मेरा सैया सैया छैया 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 चल छैया 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 जो ऊपर खड़े हैं कैसे हैं आप लोग गुलपोश कभी इतराए कहीं महके तो नजर न आ जाए कहीं गुलपोश कभी इतराए कहीं महके तो नजर न आ जाए कहीं तावीज बना के पहनूं से आयत की तरह मिल जाए मुझे तावीज बना के पहनूं से आयत की तरह मिल जाए मुझे गुलपोश कभी इतराए कहीं महके तो नजर आ जाए मेरा नगमा वही मेरा कलमा वही मेरा नगमा वही मेरा कलमा वही मेरा नगमा नगमा मेरा कलमा कलमा मेरा नगमा नगमा मेरा कलमा मेरा नगमा नगमा मेरा कलमा कलमा मेरा नगमा नगमा मेरा यार साले सतले पाँव की तरह फिर दोष चले कभी डालेदार बात बात में हाथ को चूमूं उसके निशान इश्क दिशाओं चल छैया सारे इश्क दिशाओं चल छैया पाँव जन्नत चले चल छैया पाँव जन्नत चले चल छैया चल छैया 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 चल छैया 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 चल छैया 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 छैया
Tripura, are you ready? Are you ready for some classic songs? I want to see all the hands up in the शाम है, जाम है और है नशा, मन भी है तेरा हुआ, छाई है रंगीनियाँ, फिर भी है बेताबियाँ, क्यों धड़कता है दिल, क्यों ये कहता है दिल, दीवानों को अब तक नहीं है ये पता, आज गिरा और पाना है क्या, खोना है क्या, आज गिरा होना है क्या, पाना है क्या, खोना है क्या। दो घड़ी में ही यहाँ जाने क्या होगा, जो हमेशा था मेरा फिर मेरा होगा, जिद किसकी होगी ये फैसला होगा, फैसला है अभी, जीत होगी मेरी, दीवानों को अब तक नहीं है ये पता, आज गिरा होना है क्या, होना है क्या, होना है क्या, आज गिरा होना है क्या, होना है क्या, होना है क्या। तू प्रेमी मैं प्रेमी, तू राजी मैं राजी, once again तू प्रेमी मैं प्रेमी, तू राजी मैं राजी, फिर क्या डैडी क्या माँ, एक बस तू ही प्यार के काबिल, सारा जहां है निकम्मा, तम्मा तम्मा लोग, तम्मा तम्मा लोग, तम्मा 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 लोग, तम्मा तम्मा लोग, तम्मा
परवाह करे क्यों हमने हमारा किया क्या ओ, हमारो गम मिट जाएगा बोलो सुबह शाम हरे कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा हरे राम त्रिपुरा और पार्टी करोगे Are you ready? जान जाना ढूंढे तुझे दीवाना सपनों में रोज आए आ जिंदगी में आना सनम ओ जान जाना ढूंढे तुझे दीवाना सपनों में रोज आए आ जिंदगी में आना सनम मेरा ख्वाब मेरे ख्यालों की रानी किसी दिन बनेगी हमारी कहानी मेरा ख्वाब मेरे ख्यालों की रानी किसी दिन बनेगी हमारी कहानी मेरी बेखुदी ये कसम मैंने ली प्यार में एक दिन मेरी जान तुम्हें है पाना ओ जान जाना ढूंढे तुझे दीवाना सपनों में रोज आए आ जिंदगी में आना ओ जान जाना ढूंढे तुझे दीवाना सपनों में रोज आए आ जिंदगी में आना एक पल का जीना फिर तो है जाना तोहफा क्या लेके जाइए दिल ये बताना एक पल का जीना फिर तो है जाना तोहफा क्या लेके जाइए दिल ये बताना खाली हाथ आए थे हम खाली हाथ जाएंगे बस प्यार के दो मीठे बोल गुनगुनाए तो हंसे क्योंकि दुनिया को है आसान गाए जा Everybody! जैसे पर्वत पे घटा झुकती जैसे सागर से लहर उठती ऐसे किसी चेहरे पे निगाह रुकती है जैसे पर्वत पे घटा झुकती जैसे सागर से लहर उठती है ऐसे किसी चेहरे पे निगाह रुकती है रुक नहीं सकती नजरों को दुनिया भर की रस्में
कुछ तेरे बस में जाना, ना कुछ मेरे बस में। दिल क्या करे जब किसी से किसी को प्यार हो जाए, जाने कहाँ कब किसी को किसी से प्यार हो। सब यार अपने सबके दिलों में अरमा यही है, वो जिंदगी में कल क्या बनेगा सबकी नजर में सपना यही है। कोई इंजीनियर का काम करेगा, कोई बिजनेसमैन अपना नाम करेगा, मगर ये तो कोई ना जाने कि मेरी मंजिल है कहाँ। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, बेटा हमारा ऐसा काम करेगा, मगर ये तो कोई ना जाने कि मेरी मंजिल है कहाँ। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा। Tripura, are you having fun? Oh my God, I am having a great time with you guys. चलिए अब आप लोग के लिए एक ऐसा गाना गाता हूं। Are you ready for this one? दिल का दरिया बह ही गया, राहों में यूं जो तू मिल गया, मुश्किल से मैं संभला था, टूट गया हूँ फिर एक दफा, बात बिगड़ी है इस कदर, दिल है टूटा, टूटे हैं हम। तेरे बिन न लेंगे एक भी दम, तुझे कितना चाहें और हम, तेरे बिन न लेंगे एक भी दम, तुझे कितना चाहें और हम।
हो जाएंगे खत्म, तुझे कितना चाहें और हम। एक शेर याद आ गया, कह दूं नजर नजर से मिलाओ, बहार के दिन हैं, गमों को भूल भी जाओ, बहार के दिन हैं। शायद मुझे निकाल कर पछता रहे हो आप, शायद मुझे निकाल कर पछता रहे हो आप। महफिल में इस ख्याल से फिर आ गए हैं हम, तुझे कितना चाहें, तुझे कितना चाहें और हम। वक्त ने है किया हम पे कैसा सितम, तुम भी बेजार हो, बर्बाद है हम। जाने किस रास्ते मुझको ले जाएंगे, बेविसा ये मेरे डगमगाते कदम। ओ साथ देती परछाइयां और मेहरबान हो रहे गम, तेरे बिन न लेंगे एक भी दम। तुझे कितना चाहें और हम, तेरे साथ हो जाएंगे खत्म, तुझे कितना चाहें और हम। तुझे कितना चाहें और हम, तेरे साथ हो जाएंगे खत्म, तुझे कितना चाहें और हम। Thank you so much. We have come down to the last song of the evening, guys.
आप लोग के फोन्स हैं? Let's get all your phone torches out. Let's have this moment together. What do you say? Last song of the evening. Tripura, this is you and me. I want to see each and every torch out there. एक दिन मोहब्बत ओढ़ कर एक दिन गली के मोड़ पर तेरी हथेली पर लिखूं मेरा नाम तेरे नाम पर फिर तू तकल्लुफ छोड़ कर फिर तू झुका कर के नजर रखना मेरे कांधे पे सर जिंदगी कुछ तो बता जिंदगी अपना पता जिंदगी कुछ तो बता जिंदगी अपना पता अगला अंतरा गाने वाला हूँ ये इन सबके लिए जो टॉर्च लेके खड़े हैं यहाँ पर मेरे साथ दोस्तों आप सबने आज तारे जमीन पे उतारे हैं तारों भरी इस रात में तेरे खत पढ़ेंगे साथ में कोरा जो पन्ना रह गया इस कहाँ पे